dumating na po kami dito sa Saco Medina. Yan po yung Saco Medina, guys. Yan. Yan. Sige guys, kita-kit tayo sa loob, guys. Salamat po. Ito yung Medina, guys. Yan. Ito yung display nila. Yan. Medina to ha, Medina. Saco Medina. Yan. Yan guys. Yan yung tolls area nila, tolls. Yan. Yan yung entrance. Yan. Yung houseware nila doon sa dulo. Yan. Yan. Yan guys. Yung houseware nila doon, appliance. Doon din sa dulo, pero ito yung mas display nila. Ito yung mas display nila. Yan. Inoccupy na nila dito yung appliance. Lahat na dito appliance. Yan. Yan, appliance to lahat. Pero yung ano nila sa appliance, yung display nila, nandun sa dulo. Ito lang yung mas display na appliance. Yan. Yung outdoor. Indoor pala. Yung outdoor nandun sa dulo. Ito yung sport and equipment nila, guys. Yan. Yan. Mga sport equipment yan. Yan lahat. May treadmill. Yan. May bike. Yan. May mga dumbbell. Yan. Lahat yan. Makikita nyo yung dumbbell. Yan guys, oh. Makahilira lahat eh. Malalaking dumbbell, no? Ayan. Sa baba pa yung rubberized na dumbbell. Ito yung mga luggage nila, guys. Mga American Tourister. Yan. Mga American Tourister. Yan. Pero may halo to, hindi lahat to American Tourister. Ito ano to eh, honeybee. Ito yung American Tourister yan. Yan, DLC. Mamahalin din yan, DLC. Yan, nasa baba pa. Yan guys, yung mga blinds nila. Ganito yung pag-ano nila, paglagay. Nilagyan nila ng harang para mas ano siya, para mas hindi siya basta-basta matutumba. Yan guys. Yan. Pagkabilaan yan guys, sa kabila din meron. Yan. Medyo magulo siya guys dahil in-inventory namin to eh. Ito guys, so yung ano nila, safety box. Yan, mga safety box nila. Yan.
Yan yung mga maliliit na safety box. Ito yung mga display nila sa appliance. Yan, hanggang dulo yan. Daming stock ng sako. Yan, oh. Ayan, puro appliance yan. Ang brand yan, Brown, Molinix, marami pang iba. Philips, Homix, Black & Decker, Hamilton, Stardust, yan, no? Stardust made in Japan. Ito yung mga ano nila, mga oven. Yan, microwave. Sama na yan. Food processor. Yan na lahat. Ayan guys. Sige guys, hanggang dito na lang. Kita-kits na lang sa Yanbu. Bye bye. Hello guys. Uuwi na kami. Bali, ang naging trabaho namin, ang oras, pumasok kami alas 11 ng gabi. Natapos kami alas 12 ng tanghali. Gabi guys, gutom na guys eh. Yan yung Bengali, oh, hindi na niya alam kung anong pangalan niya. Shaidul. 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 Smile, smile. Smile.